makanta. Pwede pumunta sa may ano, monkey. Hindi ba, pwede pumasok. Bawal. Hanggang dito lang yan. Uy, wag daw mag-ingay. Mag-ingat, bawal ba? Ay, yung monkey pala sobrang liit. Oh, ayun oh, may monkey malaki. Ayun oh, ayun oh. Oh, ayan oh. Oh. Monkey talaga. Oh, na. Oh no, Selfie tayo ha.